What's up, guys? Welcome back to another video. Me and Vargas are headed to Velocity. Also, the shop is open 7 days a week, guys. Let's go. ¿Qué vamos a hacer, vale? ¿Por qué vamos con Velocity? Vamos a traer un corazón. Corazón de melón de melón. Un corazón. Let me get my backpack. Mira el Lambo Toys. ¿Qué? No, acá. Acá está la mochilita. Alrighty. Damn, huele con madre este carro. Sit. Alright, so we're going in a dually. Yes, sir. Guys, we're going in the dually. Mira. And yeah, let's go. So guys, if like you guys know, the Mamalona C10 blew the motor at Freddy's Sex Truck Fest, and now we're on crunch time. We have to get it ready for the show de los compas on the gas. Vamos a ir a dually. Vámonos. Ya se hambre, vale. Guys, we haven't ate all freaking day. Pero aquí nos encontramos unos tacos. Vamos a ver qué venden ahí. Algo delicioso, una delicia. Let's see. ¿Qué vas a querer, vale? ¿Qué vas a querer? Mínimo unos 3. ¿Unos 3? Ok. A ver qué tienen. Bistec, trompo, fajita, lengua, barbacoa, molleja, chicharrón, salsa verde. Ok. Me da 2 tacos de trompo. No tiene tripa, ¿verdad? Sí. Entonces mejor uno de trompo y 2 de tripa, pero que esté bien dorado todo, por favor. Y me da uno de bistec fajita. Ajá, y una manzanita. Me das 3 de fajita y 2 de trompo, por favor. Con una coca mexicana. Alright. A ver, vale. ¿Estos de quién son? Son míos. ¿Te agarraste de tripa? No. Vale, entonces estos son tuyos, ¿vale? Una manzanita era. La coca está más mejor, vale. Ya, mucho coca hace daño, güey. Está bien picosa, güey. ¿Sí? Valió verga. ¿Cuánto sale? También, bueno. Ahí estamos, ahorita vamos en Velocity. ¿Cuánto taco vale? Buenísimo. Mira. Salsita. El de trompito. Chingao. Una mordidita más. Nada más a quién me encontré. Razo está allá. Ah, le ando moviendo a la OBS, güey. Mira. What the hell? ¡Ah, pinche Razo! ¡Te cachamos, Rally! Míralo. Ya la van a meter. Déjame. Espérate, lo tengo que agarrar en fragante. ¿Qué estás haciendo, vale? Ya nomás te dije que venía para acá, ya le quieres meter mano. ¡Ay! Ah, ¿qué dijiste? Oh, ya viene Freddy, hay que meterle mano. ¿Qué estás haciendo, Razo? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Para sacar los motores, No manches. Mira, güey, cayó granizo, güey. No, ya valió verga. Quedó toda graniceada mi troca, güey. Chinga. Oye, insurance, a ver qué te dicen. No tiene insurance este mugrero. See, guys. So we made it to Velocity and we gotta pick up a couple motors. Dame, boy. Ay, caray. Ten cuidado. We are not liable for any accident. ¿Sí has mirado la película esa de, cómo se llama, güey? Que está un bosque de puros thorns. Allá en tu casa, güey. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esa película? Que está un bosque que son de puras espinas. Narnia. No sé, güey. Así parece, güey, que es un peligro. We need OSHA. Damn, that boy. Now this looks nice. ¿Así va a quedar la mía, Rosso? Así igualita, güey. Sí, Menos güey. el supercharger y el accessories. ¿Qué pasó, güey? Así la quiero, güey. Damn, this thing looks clean, güey. Hell yeah. ¿Es Forge Motor y todo el jale o qué? 416, Frankenstein heads, el Magnuson 2650 hot rod. I got the whole, ¿cómo se llama estos accessories?
Those accessories look badass, way. I forgot, but they're nice. It's a 10 rib on the blower and a 6 rib accessory. Más que le dejaron notch the frame Oh, I see. para la poli esa, para quitar la belt. Porque you couldn't put the motor. Se ve con madre, güey, eh. Yeah, it's nice. Y trae la AC compressor, alternator. ¿This is the AC compressor? Ya viene con todo el kit. Te más verás porque a veces están unos que salen hasta acá bien culero, güey, se ve bien gacho. Ya viene con todo. El kit viene con alternator, power steering pump, everything you see comes in the kit. Damn. ¿Ya estudiaras? No, rato hay que empezar leve, algo leve. ¿Sabes? Se ve bien mamalón. Bien mamalón. ¿Y este qué otro 5.2? Un 5.0 for that truck. This was finished assembling it. Ay, pendejo, ya te perdí los tornillos, vale. Alrighty. So, ¿qué tenemos ahí, Rosa? What is that? 6.0 Two 6.0s, refresh LQ4s by Velocity Performance. para el burnout pit. So, we're gonna go ahead and take both of them in case that one decides to blow up. You swap them at the track or what? Yep, swap it at the track. Performance. What's up, dude? What's Eh? up, water? Andamos en la obra, dale. ¿Cuál es este? Para la Green Machine. ¿O si vamos a motor así ya? Sí. Let's go. ¿Eh? ¿Aquella para juego for class? No. ¿Pegatis? Andaba en los business allá, ¿verdad? Andaban parando a la gente. Wow. Estábamos en el micrófono Vargas to the front line y nada. Oye, vale. ¿Te van a hacer Nada. la Triple P? No, pues si se pone un agua allí, va a andar el sábado. No, nos vamos a poner. Vamos a ocupar que Rosa le mueva ahí un poquito, ¿no, vale? Para que despegue más recio. Sí. Bueno, no es nada, ¿no? No, se va a empinar. Va a batallar, nada es fácil en la vida, güey. Va a batallar. La de la P, güey. Guys, we got two refresh 6.0s and a 350. Mi plaquita. Ahí déjala. No mames. Let me go get my gun real quick. Listo. Guys, so we brought a couple stuff. Also, like I said, this weekend, this Friday, we're having a meet here at Project Tour Garage because on Saturday, it's the April shootout. So we had to bring a couple parts here to keep in stock right here at the shop. In case any of you want some. Yeah, ahora sí para la casa, vale. Let's go, let's go, let's go. Deme ba. Y el hand no se abre. Ay, caray. Vámonos. Vámonos, vale. Ah, vale. The only part I hear about this car is none. Yep. Just like I said it, guys. There's not one part I hate about this car. This car is the dream. The next day. Okay, guys. So it's currently the next day. You already know. Guys, I'm here to let you guys know that this weekend we're having an event here at Project Tour HQ. So Friday is gonna be the meet here, and then Saturday is gonna be with the guys from On The Gas at the track. This is gonna be the final shootout, April 1st. So what? March 31st? March 1st. April 1st. April 1st is the shootout. The Friday before, here at the shop, we're gonna have an event. And I brought some more inventory, guys. For everybody that's coming from out of town, everybody that always asks me to ship out the wings, we have them here in stock. Oh, y también estas, pero let's show them the wings first. So check it out, guys. I headed over to Crespo, and we got a pretty big load. So we're gonna have these in stock. We have the 06, 9906. We have the 07 to 13. We got the 14 and up, and yeah, in stock. Ahora sí vamos a bajarlas. We also just picked up the brand new Project Torque license plates. Check it out. We got this one, and these. Guys, by the time you're watching this video, these are probably available on the website. Now, if you buy these will also get you entries to win the Badass GMC. So don't miss out. There's limited quantity on these, guys. If you guys want to pick one up, they are metal.
And also we're gonna have them here in store if you guys are local and you wanna come by them at the store at the meet this Friday or at the show. We're gonna take a couple of them. You can take them, and then if you guys want us to sign them, we can sign them and do everything like that for you guys. So thank you guys for making it this far on this video. If you haven't subscribed, subscribe. Let's get to 500,000 on YouTube this year. That's the goal, guys. If you have a friend that watches the channel that's not subscribed, make sure to tell them. And if you have a friend that doesn't watch the channel, make sure to tell them to start watching it, because we got fire content coming up. So, ahí estamos, guys. Thanks for watching, like I said again. And if you want to get entries for the giveaway truck, the link is on the first comment. Go shop.